O rin naman babayitan, papareceive lang kami. Kailangan na naman ng perma tapos proof of delivery. Tara ma'am, nakabox man natin. Adala ma'am. May nagpa-deliver man natin mga nakabox. Happy Mother's Day! Bili ka man, nanay. Inang matitiis ang isang anak. And with that, the 2023 season is to an end. Good night. Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts. We deliver memories. We deliver anywhere in Lady and Samar. Surprises and gifts delivery. Okay guys, good afternoon everyone. And surprise and gift delivery are bound to Mahakob, Catbalogan, Leyte. Catbalogan, Samar para i-surprise si Ma'am Tarcela sa Mother's Day celebration. And of course, advanced Mother's Day celebration tayo today. And maraming salamat po kay Sir Emmanuel and kay Ma'am Anna May. And of course, sa kanilang mga kapatid for choosing surprise and gift delivery, for being a part of her of their Mother's Day celebration surprise this month. And of course, ito po yung set of package na napili nila para sa kanilang minamahal na ina. And of course, ang ating Goldilocks cake para sa ating dear celebrant. And of course, ang ating free na Adora chocolate. And of course, ang ating fresh flower para sa ating dear celebrant today. At ayun, maraming salamat po again Ma'am Anna May and Sir Emmanuel for choosing surprise and gift delivery. And sa mga dakilang ina dyan, Happy Mother's Day po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. So yun, thank you so much again everyone. At samahan niyo po kami mag-surpresa dito sa Mahakob, Catbalogan, Samar. So yun, sana po ay ma-prank at ma-surpresa natin ating celebrant for today's video at para magkaroon siya ng inspirational surprise for today. And thank you so much again. God bless everyone. Keep safe and peace out. Nanay, ikaw ang bida. Oh. Sa bawat pagod at puyat mo, pagmamahal mo'y totoo. Kahit hirap ay kinakaya, mapasaya lang pamilya at isip. Kaya ngayong Mother's Day, may sorpresa kaming alam. Sige. Ano ba yun? Labi ko? Magsasita mo na ako ng tunuro ka nila. Sige. Nanay, ikaw ang bida. Ikaw ang ilaw ng tahanan naming sinta. Salamat sa pag-aaruga. Mahal na mahal ka namin sobra. Happy Mother's Day sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang regalo ng mundo. Nanay, ikaw ang bida. Ikaw ang ilaw ng tahanan namin. Tapos magawa si Mama. Ma'am? Balasbas? Mama, pa-receive lang kami ma'am, delivery. O rin naman babayitan, papareceive lang kami. Kailangan na naman ng perma tapos proof of delivery. Tara ma'am, nakabox man natin. Kadala ma'am. What? May nagpa-deliver man natin ma'am. Nakabox. Happy Mother's Day! Bili ka man, nanay. Happy Mother's Day po!
Mayda po, nag-contact po amon na gusto ka mapalipayan ng Mother's Day. Bisan buwas pan Mother's Day in advance na la po nira. Ani mo mga anak. So may message po hira diha imo nay. Happy Mother's Day, amon uusa nga mama. Damo nga salamat han nga tanan nga sakripisyo ngan pag-ataman haamon nga magburog to tikang hang kaguti ay pa kami tubtubya na. Ikaw na amon kusog ngan giya nga tanan. Sobra namon pasasalamat nga ikaw na amon naging mama tikang haamon mga magburog to. Mahal ka namon hinduro ma. Unta mag-enjoy ka na amon simple nga surprise sa imo. Kay nasa ring hiying napabati ka na ako no kay na Mother's Day na. Balita deserve mo na makaranas ka hinsuga din nga butang kay tungod sa sakripisyo amon. Labi na gud kay single parent ka. Damo nga salamat nga tanan ma. We love you ma. Happy Mother's Day with love, your children. Ayan, may idea ka ma'am kung hinuliwatan mo sa ang gender. Para yan mo may daka anak na harayo. Ada dua. Auto lumay Manila ha, Saudi ha. Kan Mindanao. Kuan po ito at sa Mindanao Sir Emmanuel. So yun na mama naman natin message ko para happy mo ano. Oh, damo nga salamat tayo akong mga anak. Nga kahit papano iyan na lang ako nakatilaw sugat ini. Damo nga salamat. So ayan, thank you so much pa na atong sender. So may dako lang ko ba din na gift ma'am gihapon. Upod po naman ang iwan. So ayan, happy Mother's Day honey sir. Sir bangin may daka special message kan imo mama. Ay pati mga anak. Imo na kadua. So ayan sir, thank you honey yung pag trust ko hamon. May message ka po para kanang Ako na ang salad do na awon ban. So ayan, thank you so much po han atong sender ni Sir Emmanuel ni Ma'am May. Ma'am Ana May. Thank you so much po for choosing surprises and gift delivery. Happy Mother's Day nanay. Malipay ka nanay. Malipay gyapon. Ba hindi ka ko gumawas. Para yan ako lang iwan. Dapat kasi tumali dito. May mauna ka. Surprise nga hawa no mama. Ayan. Nagpasweet na yung account po. Ayan, thank you so much po. Maaro lang ka muna na yung picture po. Ha? Sige nanay, didi ka. Lingkod. Tapos para di makita na imong kanan bado, kara na lang. God. Sige nanay, lingkod. God. Tapos, ano nanay, makakapot ka? Yan, Happy Mother's Day. 3. Happy Mother's Day, Mama. Okay. Yeah, yeah. CD, latest summaries, surprises and gifts, delivery memories. Oh, 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 oh. Hati na